फोर्कलिफ्ट एक ऐसा ताकतवर टूल है जो अकेले आदमी को बड़े और भारी औजार इंतहाई चाबुकदस्ती और आसानी से उठाने और मुंतकिल करने के काबिल बनाता है। औजार को उठाने और मुंतकिल करने के लिए अफरादी कुव्वत की बजाय फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल लोगों को कमर की तकालीफ से भी महफूज रखता है। लेकिन अगर ऑपरेटर फिजिक्स के उन असूलों से आगाह ना हो जिनके तहत फोर्कलिफ्ट काम करता है, फोर्कलिफ्ट को ठीक तरह चलाना ना जानता हो, फोर्कलिफ्ट को लापरवाही से चलाए या ऐसा फोर्कलिफ्ट इस्तेमाल करे जिसमें कोई खराबी हो, तो खतरनाक हादसा होने और लोगों के जख्मी या हलाक होने का शदीद एहतमाल मौजूद रहता है। हर साल फोर्कलिफ्ट के हादसों में 100 के करीब लोग मारे जाते हैं, जबकि 20,000 शदीद जख्मी हो जाते हैं। आम कार और ट्रक में स्टीयरिंग व्हील अगले पहियों को घुमाता है, जबकि फोर्कलिफ्ट में स्टीयरिंग पिछले पहियों को मोड़ता है। फोर्कलिफ्ट का पिछला हिस्सा अगले पहियों के गिर्द एक दायरे में घूमता है और उठाया जाने वाला वजन अगले पहियों पर होता है। फोर्कलिफ्ट की बिला रुकावट नक्लो हरकत के लिए रास्ते के गिर्द लकीरें लगाएं या रैक्स को इस तरह तरतीब दें कि फोर्कलिफ्ट की आमद रफ्त के लिए रास्ता साफ रहे। लेकिन यह उसी वक्त मुमकिन है जब हम रास्ते में चीजों का ढेर न लगाएं, वरना गुजरगाह तंग हो जाएगी। जब फोर्क पर रखा वजन उठाया जाता है तो फोर्कलिफ्ट अतराफ में या सामने की तरफ उलट सकता है। ड्राइवर के लिए जरूरी है कि वो फोर्कलिफ्ट और वजन दोनों के मुश्तरका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी मरकज सिकल का ख्याल रखे, क्योंकि जब फोर्कलिफ्ट हरकत करता है तो ये मुश्तरका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हरकत करता है। फोर्कलिफ्ट ट्रक की एक स्टेबिलिटी ट्रायंगल होती है जो इसे महफूज तरीके से भारी औजान उठाने के काबिल बनाती है। ट्रायंगल की साइडें, जैसा कि तस्वीर से जाहिर है, दोनों फ्रंट व्हील्स के मरकज और पिछले व्हील के मरकज से, या अगर पीछे दो पहिए हों तो पिछले एक्सल के मरकज से मिलकर तश्कील पाती हैं। एक उमूदी लाइन जो फोर्कलिफ्ट और वजन के मुश्तरका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उठती है, उसका स्टेबिलिटी ट्रायंगल के अंदर रहना जरूरी है। अगर मुश्तरका मरकज सिकल ट्रायंगल से बाहर निकल जाता है तो फोर्कलिफ्ट ट्रक आगे लुढ़क जाएगा, अतराफ में गिर पड़ेगा और या वजन नीचे गिरा बैठेगा। अपने फोर्कलिफ्ट को आगे या दाएं बाएं लुढ़कने से बचाने या वजन को गिरने से बचाने के लिए यकीनी बनाएं कि वजन हमवार है और फोर्क्स के ऊपर हिफाजत से रखा गया है। फोर्क्स को आगे की तरफ हरगिज मत झुकाएं, सिवाय उस वक्त के जब वजन उठाना या रखना मकसूद हो। वजन को मजबूती से जमाने के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाएं। दौरान सफर वजन को नीचे रखें, जमीन से सिर्फ 8 इंच के फासले पर, और फोर्क्स को पीछे की तरफ झुका दें। चढ़ाई चढ़ते या उतरते वक्त वजन को ऊंचाई के रुख पर रखें। फोर्कलिफ्ट को इतनी स्पीड पर चलाएं कि उसे स्टेबिलिटी ट्रायंगल के अंदर रहते हुए बाहिफाजत रोका जा सके। गीली या फिसलन वाली सतहों पर रफ्तार आहिस्ता रखें। मुड़ते वक्त भी रफ्तार आहिस्ता कर लें। फोर्कलिफ्ट को बिखरी हुई अशिया के ऊपर से गुजारने की कोशिश न करें और न ही इसे गैर हमवार सतहों पर चलाएं। फोर्कलिफ्ट को रोजाना की बुनियाद पर खराबियों के हवाले से चेक करना जरूरी है। ऑपरेटर को यह काम आमतौर पर शिफ्ट शुरू करने से पहले करना चाहिए। चाहे कोई फोर्कलिफ्ट को कितना ही महफूज तरीके से चलाए, कोई भी खराबी किसी संगीन हादसे की वजह बन सकती है। फोर्कलिफ्ट इस्तेमाल करने के चंद हिफाजती कवायद कुछ यूं हैं। क्या हॉर्न काम कर रहा है? चौराहों पर और जहां देखने में रुकावट पैदा हो, हॉर्न बजाएं। कहीं फोर्कलिफ्ट के मास्ट यानी मस्तूल या किसी और जगह तेल की लीकेज तो नहीं? ऐसा होना हाइड्रोलिक निजाम के फेल हो जाने की वजह बन सकता है। क्या फ्यूल कनेक्शन टाइट है और बैटरी टर्मिनल्स ढके हुए हैं? टायर कहीं शिकस्ता तो नहीं? टायर फेल हो जाने की सूरत में उठाया हुआ वजन नीचे गिर सकता है। क्या सीट बेल्ट्स सही हालत में हैं
اور ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ کیا تمام کنٹرولز لیفٹ، لوور اور ٹلٹ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ اندھیرے یا رات کے وقت لائٹوں کا بھی ٹھیک طرح کام کرنا ضروری ہے۔ کیا سٹیئرنگ ٹھیک گھوم رہا ہے؟ زیادہ ڈھیلا یا سخت سٹیئرنگ فورک لفٹ کو کنٹرول کرنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کیا بریکس فورک لفٹ کو مضبوطی اور ہمواری سے روک رہی ہیں؟ جھٹکے سے بریک لگنے کی صورت میں فورک لفٹ الٹ سکتا ہے۔ کیا چڑھائی پہ پارکنگ بریک فورک لفٹ کو مضبوطی سے روکتی ہے؟ کیا لوڈ کیپیسٹی پلیٹ کے مندرجات آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں؟ ہمیشہ استعمال سے پہلے کی چیک لسٹ کو مینٹین کریں اور آسان استعمال کے لیے اسے فورک لفٹ کے ہمراہ رکھیں۔ ٹریولنگ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ تمام وقت فورک لفٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اس کے علاوہ فورک لفٹ کو صرف ڈرائیور سیٹ یا آپریٹر اسٹیشن پر بیٹھ کر چلائیں۔ کبھی فورک لفٹ کے باہر کھڑے ہو کر اسے سٹارٹ نہ کریں اور نہ ہی اس کے کنٹرولز کو چھیڑیں۔ کسی پیسنجر کو اپنے ہمراہ مت لے جائیں تاکہ فورک لفٹ اس مقصد کے لیے ڈیزائن شدہ ہو۔ کبھی اپنے جسم کا کوئی حصہ فورک لفٹ کے ماسٹ کے درمیان مت گھسائیں اور نہ ہی فورک لفٹ چلاتے وقت جسم کو کیبن سے باہر نکالیں۔ ہمیشہ سامنے کے رخ پر نظر رکھیں تاکہ راستہ صاف طور پر دکھائی دے۔ ہمیشہ اپنے کام کی جگہ پر مقررہ حد رفتار کی پابندی کریں۔ فورک لفٹ کو 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ مت چلائیں۔ ہمیشہ آگے جانے والے فورک لفٹ سے 3 فورک لفٹس کے فاصلے پر رہیں۔ کبھی بھی ایک ہی سمت میں جاتے ہوئے فورک لفٹ کو پاس نہ کریں، خاص طور پر بلائنڈ سپاٹس، انٹرسیکشنز یا دیگر خطرناک جگہوں پر۔ کبھی دیوار کے برابر کھڑے آدمی کی طرف فورک لفٹ مت چلائیں۔ اوپر اٹھے ہوئے فورکس کے نیچے سے نہ تو کسی کو گزرنے دیں اور نہ ہی کھڑا ہونے دیں، چاہے فورکس پر وزن موجود نہ بھی ہو۔ کبھی سٹنٹ ڈرائیونگ نہ کریں اور الٹی سیدھی حرکتوں سے گریز کریں۔ وزن اٹھانے کے لیے وزن کی سیدھ میں آگے بڑھیں۔ فورکس کو انتہائی حد تک کھول لیں تاکہ وزن صحیح طور پر بیلنس ہو سکے۔ فورک کو لوڈ کے اندر آگے تک لے جائیں۔ ماسٹ کو ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھا کر وزن کو مستحکم کریں اور اٹھائیں۔ وزن کو رکھنے سے پہلے مطلوبہ جگہ چیک کر لیں۔ کبھی بھاری اوزان ہلکے اوزان کے اوپر مت رکھیں۔ فورک لفٹ ایسی صورت میں ان اٹینڈڈ شمار کیا جائے گا جب وہ آپریٹر کی نظر سے اوجھل ہو یا نظر میں تو ہو لیکن آپریٹر اس سے 25 فٹ یا اس سے بھی زیادہ دوری پر ہو۔ اگر آپ نے فورک لفٹ کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا ہو تو فورکس کو زمین سے لگا دیں، تمام کنٹرولز کو نیوٹرل کر دیں، انجن کو بند کر دیں اور بریکیں کھینچ دیں۔ کبھی کسی آدمی کو فورکس پر کھڑا کر کے یا فورکس پر پیلٹ رکھ کے اس کے اوپر کھڑا کر کے مت اٹھائیں۔ اگر کسی آدمی کو فورک لفٹ کے ذریعے اوپر اٹھانا مقصود ہو تو اس مقصد کے لیے خاص طور پر بنے ہوئے جنگلے نما پلیٹ فارم کا استعمال کریں۔ پلیٹ فارم کے اوپر سٹینڈرڈ گارڈ ریل جس میں 36 انچ سے 42 انچ اونچی ٹاپ ریل، مڈ ریل اور ٹو بورڈ بھی موجود ہونے چاہیے۔ جنگلے کو ماسٹ کے نوکیلے حصوں اور چین سے الگ رہنا چاہیے۔ اپنی ہارنس کو ٹاپ ریل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جنگلہ فورکس کے اوپر چین یا کلیمپس کے ذریعے حفاظت سے بندھا ہونا چاہیے۔ ٹلٹ کنٹرول کو لاک کر دیں تاکہ بوم آگے کی طرف نہ جھکنے پائے۔
जंगले को ऊंचा और नीचा करते वक्त फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर को अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग पोजीशन पर मौजूद होना चाहिए। जब कोई वर्कर ऊपर हो तो ऑपरेटर को फोर्कलिफ्ट के करीब रहना चाहिए। फोर्कलिफ्ट ताकतवर और निहायत कारआमद है अगर इसे चलाने वाला अच्छा तरबियत याफ्ता हो, लेकिन हादिसात के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि ये खतरनाक भी साबित होता है। अपने काम की जगहों को महफूज बनाने और हादिसात का शिकार होने से बचने के लिए जरूरी है कि आप इसके इस्तेमाल में मुहतात रहें और इन हिफाजती कवायद की पाबंदी करें जिनका जिक्र हमने इस वीडियो में किया है। हमेशा याद रखें कि सेफ्टी हर काम का बुनियादी जुज्व है, लिहाजा खुद को और दूसरों को महफूज रखिए।